अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाजरीन, आजकल आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एलसीज ना खुलने की वजह से इंपोर्ट्स की जो है वो शॉर्टेज हो गई है और बहुत सारी अशिया जो हैं वो मुल्क में शॉर्ट हो गई हैं और उनकी कीमत में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि एलसीज आखिर होती क्या हैं और पाकिस्तान में जो है ये एलसीज क्यों नहीं खुल रही और बाहर से चीज़ें जो हैं वो मुल्क में क्यों नहीं आ रही। तो नाजरीन, एलसीज जो होती हैं ये दरअसल एक मुआहदा होता है ख़रीदार और माल भेजने वाले के दरमियान, और ये मुआहदा जो होता है ये बैंकिंग चैनल के ज़रिए किया जाता है। यानी कि एक मुआहदा लिखते हैं ख़रीदार और जो उसका सप्लायर होता है, माल भेजने वाला बंदा, वो दोनों आपस में एक मुआहदा करते हैं कि हमने इतना माल आपसे लेना है और इस क्वालिटी का माल जो है वो होना चाहिए और इतनी मिकदार में, और ये सब डिटेल्स उसमें वो लिख देते हैं। फिर जो ख़रीदार होता है, जिसने माल ख़रीदना होता है, वो अपने बैंक में जाता है जहाँ पर उसका अकाउंट होता है और अपने बैंक को कहता है कि आप हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि एलसीज का पूरी फॉर्म जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट है, कि आप हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट निकाल दें। फिर उस ख़रीदार का जो बैंक होता है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट निकालता है और उसको जो माल भेजने वाला यानी कि जो सप्लायर होता है उसके बैंक को वो भेज देता है। उसके बैंक को कहा जाता है एडवाइजिंग बैंक। तो वो एडवाइजिंग बैंक जो है वो फिर उस सप्लायर से कंफर्म करता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इस मतलब इशूइंग बैंक से हमारे पास आई हैं, तो आप जो है वो इनको कंफर्म करते हैं कि ये मुआहदा आपने किया है या नहीं किया। तो वो जब उसको कंफर्म कर देता है तो वो एडवाइजिंग बैंक वापस वो एलसी जो है वो ख़रीदार के पास, ख़रीदार वाले बैंक जिसको इशूइंग बैंक कहा जाता है, उस बैंक को भेज देता है और सप्लायर अपना माल जो है वो भेज देता है। और जब वो माल ख़रीदार के मुल्क की बंदरगाह पर पहुंचता है तो ख़रीदार जो होता है उसको अपने उस माल के लिए जो है वो पेमेंट करनी होती है। तो उस वो का जो इशूइंग बैंक होता है उसके अपने मुल्क में, वो उसके अकाउंट में जितने भी उसके पैसे होते हैं उसको वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके दूसरे एडवाइजिंग बैंक में भेज देता है और वो सप्लायर के अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन ये मुआहदा जो है ये इंश्योर करता है कि अगर वहाँ से माल नहीं आता या उस क्वालिटी का माल नहीं आता जो हमने मंगवाया है, तो हम डिनाई कर सकते हैं कि हमने उसके पैसे नहीं देने। और जो उधर होता है एडवाइजिंग बैंक, वो ये इंश्योर करता है कि अगर माल पूरी मिकदार में और पूरी क्वालिटी का माल जो है वो पहुंच चुका है और ख़रीदने वाले ने उसको रिसीव कर लिया है, यानी कि उसने उसको ले लिया है, तो फिर जो पैसे हैं वो खुद ब खुद उसके बैंक में जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह ये ट्रस्ट होता है कि यानी कि कोई एक दूसरे को धोखा इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए एक मुआहदा होता है। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एलसीज जो है वो क्यों नहीं खुल रही। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की जो है वो शॉर्टेज हो गई है। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 3 अरब के डॉलर जो है वो बाकी बच गए हैं, और इसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास भी 4-5 अरब के डॉलर जो है वो बाकी बच गए हैं। तो मुल्क में जो है वो डॉलर्स की क्या है, शॉर्टेज है। और पाकिस्तान की सालाना जो इंपोर्ट्स हैं वो 60 अरब डॉलर की हैं, यानी कि एक साल में पाकिस्तान जो है वो 60 अरब डॉलर का जो माल है वो बाहर से मंगवाता है। अब कोई भी ताजर जब अपने बैंक में जाता है और बैंक वालों को कहता है कि एलसी खोल के दें, तो बैंक वाले कहते हैं कि हम आपके जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हैं हम उसको डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डॉलर्स की शॉर्टेज है। मुल्क में डॉलर है ही नहीं, बैंक में डॉलर है ही नहीं, तो हम आपके पैसे कहाँ से डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस बैंक को भेजेंगे। तो एलसीज को वो जो है वो नहीं खोल रहे, और जिन लोगों का माल जो है वो बंदरगाह तक पहुंच चुका है तो वो बंदरगाह से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि बंदरगाह से बाहर उसी टाइम ही माल आएगा जब यहाँ से एलसीज के ज़रिए जो डॉलर्स हैं वो सप्लायर के बैंक में जाएंगे। तो इस तरह माल जो है वो बंदरगाहों पर जो है वो फंसा हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो माल है वो स्टेट बैंक क्या कह रहा है ताजरों को कि आप क्या करें तो आपको जो माल है वो आपको मिल जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि या तो आपका जो सप्लायर है आप उससे बात करके 180 दिन की जो है वो मोहलत ले लें, यानी कि हमारी जो माल आप हमें निकालने दें बंदरगाह से,
اور جو پیسے ہیں ڈالر جو ہیں وہ آپ کے بینک میں 180 دن کے بعد آئیں گے، یعنی کہ ابھی ہم جو ہے وہ ڈالرز آپ کو نہیں دے سکتے۔ یا تو آپ یہ مہلت لے لیں ان سے، یا پھر آپ باہر کے ممالک سے خود ڈالر لے کے آئیں، خود ڈالر منگوا لیں پاکستان میں، اس کو ہمارے پاس جمع کروائیں اور ہم آپ کے وہی ڈالر جو ہیں وہ باہر اس بینک کو بھیج دیں گے، یعنی کہ ہمارے اپنے ریزرو میں جو ڈالر ہیں وہ ہم ابھی اس بینک کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹیج ہے۔ اب پاکستان اس بارے میں کیا اقدامات کر رہا ہے؟ ایک تو پاکستان کا جو IMF سے معاہدہ ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے لیے جو IMF کی سخت شرائط ہیں وہ اب PMLN کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان سخت شرائط کو ماننے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ IMF کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی چارہ اب نہیں بچا اور ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑے گی۔ اب IMF کی شرائط میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ حکومت کنٹرول نہ کرے اور ڈالر کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں۔ تو ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا یہ ہے کہ یکدم ڈالر جو ہے وہ 30 روپے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ نے اپنا کنٹرول اس پر سے ہٹا لیا تھا۔ اس کے علاوہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آپ تیل کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں، باقی جو گیس ہے اس کی قیمتیں بڑھائیں۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر IMF کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو ملک میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر بھی مہنگائی کا طوفان ہی آئے گا کیونکہ ملک میں ڈالر نہیں ہوں گے اور چیزوں کی قلت ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ڈالرز نہیں بچتے اور حکومت جو ہے وہ اپنی نہ تو بیرون ملک ادائیگیاں کر سکتی ہے اور نہ جو اس کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہ دے سکتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ملک میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بحران آ جائے گا، اور اسی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے پاکستان کو IMF کی جو سخت شرائط ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اس سے پہلے پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ IMF کے بجائے دوسرے دوست ممالک یعنی کہ جہاں سے ہم پیسے لیتے رہتے ہیں، چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے، وہاں سے پیسے آ جائیں تو ہمارا جو کام ہے وہ چلتا رہے، لیکن وہ کوششیں بھی جو ہیں وہ کامیاب ثابت نہیں ہو سکی ہیں اور ابھی تک پاکستان کا جو ہے وہ ڈیفالٹ رسک پہ ہے۔ تو اب کل آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی تھی، تو اس میں انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ پچھلی حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب پر ڈال دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سارا بیڑا وہی غرق کر کے گئے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو 1 سال تو ان کی گورنمنٹ کو بھی ہو گیا ہے۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب پر تنقید کر رہے تھے کہ وہ اچھے وزیر خزانہ نہیں ہیں اور وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور میں آؤں گا تو میں اور معاہدہ کروں گا اور وہ اچھا معاہدہ ہوگا، لیکن اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہونا تھا۔ تو یہی اگر پہلے ہو جاتا تو اس وقت تک ملک جو ہے وہ سنبھل چکا ہوتا، لیکن اب جو ہے وہ عوام کو بھی مشکلات دیکھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو ہے وہ سیاسی نقصان بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس بارے میں اگر آپ کا کوئی تجزیہ ہے تو آپ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔